Allah ya wai da beda bai da beda bangi badu Allah ya wai da beda bai da beda bangi badu ni gebe Allah badu ni gaga kira kanu gaje Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah suma alhamdulillah. Ame Allah tanu ka masayin wale nyumondo ka barkada. Masamun sona anga sigi bishuina tuguni ni siyo bayi kono siyo norma bayi kono amba fo alaima kanichi. Ka barkada masayinye masamun sona ka nengu labla na lere barkada li na wale nyumondo li. Fana masayin an nema belebele do yede ale kan nema kiye ika kla ka doye ka fama kanichi fana nema doye. Ka masayin tanu alsa masamun sona anga sigi bishuina ni kene bayin kono ka masayin tanu masamun sona ka nengu labla ni salatu kedi zamzamiyu ka madainuka ka masayin tanu masamun sona anga siga ka jonyuma nun togola amadaw mare ngale de folola ka ka jonyuma nun ku kufanyi ale de aka jonyuma nun ka baro ka sebe koro sarada ka alquran bayin kono amadaw ma aklala ka ka jon sebe maw jon selo jomunu dara alela olushu ka ke manimaya nyinnika ku sabula ku fendo kuna nyinna ka bi soro manimaya ndi soro tugodi ma ode babu e babu mu na kono fereledo kale ka jomba mana wuli kuma dola chela kuma dola musula ku chesrale ni ma le ka danche usaku feu ale ambla farda munna ko ka ketugula ka di adi wakatula adi rola kale baka jonima dima ankara moko sufiu amulu ka siraine kane olude ko mama nya mami nyana fi tugura jonya leuko ka iseme I jonyogon dola ka tugi I jonyogon doko o manima so lisra telimaide jomunu sona ku seme u jonyogona jomunu sona ka tugu jonyogon ko nu sera alhamdulillah baroy bisigo lu togola shuina an sigira o jomba do togola ani baro damado kaka ani sigi damado kaka shuina anya kanu ka kumaka tuguni manyuma nunga baro beten koyi ka erkelenta walma militi biduru kibe dofuka sangana wakati be ibe fitini ni fo ka to chamamba toyi shuina anya kanu ka wole bla ankara mogoma no ye Sheikh Tidiane Dambele ni bekwa mako sufi anaye sigi doke anno sigi bulla jonika Maulana Sheikhul Islam no ye Sheikh Ibrahima Nyasi shuina ala sona amena siga ale togola tuguni ala sona shuina amena anga safina tusada abatumba ka wuli kata Senegal kaw fenno kerengerema kawla kaw fenno elaje Abdoulaye Nyasi dinge shuina amena barobola leka sigi temeni anya bla yoromna na la sonama amena anga shuina safina tusada amena wili oroina tena ke bashikan na bidese ka fo mawyena ayaw sogole to ana kuma dola emundilla ka femme Sheikh Ibrahima Sika emuye baro chama me akan shuina baro lame ibena jidili kan chama so ere muma delika Sheikh Ibrahima Sika kibaro me shuina an lame ibena famu chama so ibena kibara chama so Sheikh Ibrahima Sikola yana me do baro konnala ame fulikani kuma nyebla ko temu sufila aka fulila se lambe bawma ani kanu bawma anga soroka anga safina tusada ka patumba ka wuli nisijo bayin kono Sheikh Ahmada Tijani ankara mogo toma assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh fulikani kuma nyebla ka lase lambe bawma ani kanu bawma karamogo gire aywa ante kuma jaja
an bɛ foli ani barikada k'a kɛ bɛɛ ye ka bɛɛ ta i tɔgɔ la i jamu na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan karamɔgɔ Maru Gire k'e yɛrɛ fo k'i barikada tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a lajɛ bi dugukolo sanfɛ Mali a n'a kɔfɛ jamana kɛnɛ foyi sigilen tɛ yen radio so la télé so la ko maaɲuman baro ni e Gire ka kɛnɛ tɛ Gire ala tɛ nin kɛ bɛɛ ye dɛ ala fɛnɛ ye kɛrɛnkɛrɛnni nin bi jamana in na a n'a kɔkan e de bɛ ka maaɲuman baro sigi wa maaɲuman ninnu b'i kalama nka an b'a ɲini kanuɲɔgɔnw fɛ u k'u jija k'u bolo don maaɲuman ko in kɔrɔ mɔgɔ n'i bɛ fɛn min fɛ dɔrɔn kanu yira kuma dɔw la a bɛɛ tɛ kɛ ko maaɲuman baro in diyara o ayi a bɛɛ kana don o ma kuma dɔw la maaɲuman baro mago bɛ dɛmɛ la kosɛbɛ e ma ye karamɔgɔ Gire maa minnu bɛ balontan kanu n'i ye balontan pétrole dingɛ tɛ bɔ a kɔnɔ wa sanu tɛ suru ka bɔ a la jamakisɛ yɛrɛ tɛ bin ka bɔ a la nka balontan kanubagaw u ye fɛn bɛɛ di balontannaw ma parce que ko balontan ka d'u ye e ma ye micro juru filɛ nin minnu bɛ dɔnkili da sanu tɛ bɔ a kɔnɔ pétrole tɛ bɔ a kɔnɔ wari tɛ suru ka bɔ a kɔnɔ nka a kanubagaw y'u bolo don a kɔrɔ k'a bila en valeur minnu b'a kɛ fɛnɛ olu u y'olu bila en valeur e min fɛnɛ ko k'i bɛ maa ɲumanw fɛ o ka kan ka karamɔgɔ Maru Gire dɛmɛ a n'a ka technicien ani radio so in ni radio so ba an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ Maru Gire o y'an donkan ye ka foli di Seku du bɛɛ lajɛlen ma taa sira bɛɛ an ma maa bɔ maa la k'a yira an karamɔgɔw de bɛ ka an lamɛn k'u ka duwawu sama ma k'an bɛ sira ɲini u fɛ an ka karamɔgɔw bɛɛ la karamɔgɔ o ye sirifu ye k'an ka sirifu du fo k'an ka Seku kɛrɛnkɛrɛn ni foli ye o karamɔgɔ Maru Gire ni folikan de b'an bolo ka se lamɛnbaga bɛɛ ma. Danbele alhamdulilahi an b'i yɛrɛ fo Sufi ka bɔ nin wagati in na Badialatura la kuma dɔ la lasa fɛnɛ ka na an ka nin studio ba in kɔnɔ ka na fo sirakɔrɔ Megitana yan nɔ ka na an ka nin sigi in diya an bolo an bɛ folikan belebele ta ka di yɛrɛ ma i ka o wulikajɔ ani o cɛsiri la alhamdulilayi su in na an ka Safinatu Sada i b'a fɔ an y'a fɔ lamɛnbaaw ye cogoya min na an bɛna wuli ka taa Sɛnɛgalikaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛn ma Kawulakaw fɛ yen nɔ an ka sigi tɛmɛnen an tun sigi in bolila Cheikhul Islam kan n'o ye Cheikh Barama Ɲasi ye nka wagati ma an permete ka caman fɔ sigi in kɔnɔna la sabula an y'a daminɛ Cheikh Barama Ɲasi yɛrɛ a lasulu yɛrɛ bɔra min y'o fɔ an ɲɛna ka na bila fo Elhaji Ibrahima Ɲasi la alhamdulilayi Elhaji Abdulayi Ɲasi la ka na se an ye baro jɔ yɔrɔ min na o jɔra Elhaji Abdulayi Ɲasi yɛrɛ ka fatuliw an ka sigi tɛmɛnen n'i ma fili baro jɔra o yɔrɔ in na an b'a fɛ bi an ka sigi in wuli yen nɔ ka baro wuli yen nɔ ka na se Cheikh Barama Ɲasi yɛrɛ a ye baara kumaba minnu kɛ diinɛ kɔnɔna la a ye baara kumaba minnu kɛ tɔrika in kɔnɔna la ka lase lamɛnbaaw ma ani kanubaw ma an ka bi sigi kɔnɔna la Sufi kuma b'i bolo. an b'a fɔ awuzu bilahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin astaghfirullah alazim alladhi لا إله إلا هو الحي القيوم فويد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله كقدر ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. karamɔgɔ Maru Gire waati min na Elhaji Abdulayi Ɲasi n'u b'a fɔ ale de ma ko Abdul Kudja ni dɔw b'a fɔ ma ko As fatuli sera a ma karamɔgɔ Maru Gire a bɛ ban ne fɛn o fɛn daminɛ la n'a bɛ camancɛ don dɔ a bɛ ban karamɔgɔ Maru Gire n'i ma don dɔ sɔgɔma to yen i bɛ don dɔ tile to yen walima i bɛ don dɔ su to yen walima don dɔ wula bɛ s'i la karamɔgɔ Maru Gire ala bɛ se ŋana la
karamɔgɔ baya tɛ nin na o don dɔ la bɛɛ bɛna saya nɛnɛ o ye layidu de ye ala yɛrɛ bolo a bɛna mun boli danfɛn bɛɛ kan a ko kullu nafsin zaikatul mauti ko nin bɛɛ de bɛna nɛnɛni kɛ saya la karamɔgɔ Maru Gire an y'a f'i ye baroda tɛmɛnen ko Cheikh Ibrahim Niass a fa dɔnniba selen kun don sariya akika a y'a bɛɛ kafu ka tila ka dɔnni taabolo dɔ bɛ yen u b'a fɔ o ma ko matabu o matabu o tɛ kitabu kuma ye matabu bɛ yen ani lasirali dɔnni fɛnɛ siru o fɛnɛ bɛ yen a ye nin bɛɛ de kafu wa El Hadji Abdoulaye Niass fura dɔnnaba farafin fura a tun b'o dɔn kojugu a n'a ka sekuya a tun bɛ sɛnɛ kɛ a bɛ maaw fɛnɛ furakɛ El Hadji Abdoulaye Niass a terikɛ ba dɔ ka bɔ Josɔn n'u b'a fɔ o ma ko Samba Tiɛnɛ Sise o tɛgɛ sɛbɛsɛbɛ yɛrɛ de ko Asan Sise o Asan Sise ale y'a fɔ El Hadji Abdoulaye Niass ye a ko ni saya sera e ni ne kelen dɔ la kelen ma ni min taara min ɲɛ o ka duwawu sama o ma karamɔgɔ Maru Gire an ka maa minnu taara an ka duwawu k'u ye an filɛ kalo min na bi tɛ le 22 ya juillet nin kalo in dɔ de la le 27 juillet 1975 Maulana Cheikh Ibrahim Niass a ye ala ka wele jaabi an filɛ kalo min yɛrɛ la Cheikh Ibrahim fatura nin kalo de la karamɔgɔ Maru Gire waati min na Asan Sise ye nin fɔ El Hadji Abdoulaye Niass ye a ko n ye layidu mɛn a ko ni fɛnɛ taar'i ɲɛ i fɛnɛ b'a kɛ o cogo ye i n'i ka kalandenw bɛna duwawu kɛ n ye a ka kuranɛ jigin n ye karamɔgɔ Maru Gire waati min na El Hadji Abdoulaye Niass a terikɛ de fatura n ye Josɔn n'o ye Asan Sise o Cheikh Asan Sise ale den de Serigne Aliou Sise ale de Serigne Aliou Sise di El Hadji Abdoulaye Niass ma mais El Hadji Abdoulaye Niass ko a ma ne ɲɛ b'e la lahala mun na a to den k'i barika ɲini karamɔgɔ Gire barika tɛ ko den ye dɛ fɛn ba don barika n'a donna ko nin na a bɛ kɛ koba ye wa n'a bɔra koba la a bɛ kɛ koba lankolon ye karamɔgɔ Maru Gire ni ala ye barika don fiɲɛtɔ la a bɛ ɲɛtigiw balo ni ala y'a don kunfin na a bɛ dɔnnibaw kamana gan n'a ala y'a don namara la a bɛ sentigiw balo karamɔgɔ Maru Gire da ni barika ka surun dɛ a tɛ fɔ k'a barika ni barika ko ma kɛ cɛba tɛmɛnen ninnu tun ye barikatigi de dugukolo cɛba tɛ ban ni dɔ taara dɔ bɛ falen a nɔfɛ nka barikatigi caman de taara i nɔgɔ ma karamɔgɔ Maru Gire walayi kaburu tɛna maa si nɔfɛ nka maa tɛ boli ka kaburu to i kɛra cogo o cogo i laban ni kaburu ye kuma donso caman bɛ yen cɛkun sarama caman bɛ yen musokun sarama caman bɛ yen diɲɛ diyara maa minnu na n'u nana jama la bɛɛ bɛ wuli k'i jɔ o caman de bɛ kaburu la kɔlɔsi wɛrɛbaw su cɛbaw nafila jɔbaw minnu bɛ kuranɛ bɛɛ kɛ nafila ye su kɔnɔ o caman de taara i sɛmɛ lasirali cɛbaw o caman de taara i sɛmɛ karamɔgɔ Maru Gire dugukolo in ye ŋana caman don diɲɛ bɛ maa naani k'a cɛ ka b'i kɔrɔ a koba o t'i laban a damukɛlaw olu b'o kɛ n'u ɲɛji ye a masakɛw ɲɛ guwannen i b'a fɔ tabadagabara fa wulilen b'a nafolotigiw la a fantanw kamana gannen b'u si dilan kan komi sɛ kantigɛlen a dɔnnibaw sonsorilen komi duna farigan nana Asan Sise minɛ ale fatura le 30 avril 1922 o bɛnna sunkalo tile fɔlɔ ma o don El Hadji Abdoulaye Niass tɛ se ka bouger k'a bɛ bɔ Kaolack Lawla Kaolack ka taa Josɔn ka taa Sangafo la bari ale de bɛ tafsiri kɛ ni kalandenw ye maaw bɔra diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ka na tafsiri kunbɛn ka na sunkalo k'ale fɛ a ma se ka taa nka sunkalo tile 30 tɛmɛnen le 17 juin ale yɛrɛ wulila o don a den ka ca mais a y'a den jumɛn bila kɔ Mahmoud Zeneb ani Cheikh Ibrahim Niass o don u bɛ Cheikh Ibrahim wele ko Ibra Asto a n'o de taara Josɔn ka taa Sangafo la u taara sɔrɔ cɛkɔrɔba ka wasiya bɛ yen ko n'a nana k'a ni Serigne Aliou Sise ka segin o Serigne Aliou Sise ale ni Cheikh Ibrahim cɛ san 6 b'u cɛ ale de ka kɔrɔ ni Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim ka kɔrɔ n'ale ye san 6 donc sisan u seginna El Hadji Abdoulaye Niass nana dɛsɛ Kosi a ka foro la yen o Kosi ka bɔ Kosi ka taa Kaolack kilomètre 7 7 kilomètres
mɔgɔ dɔ de nana ta mobili la ka sɔrɔ ka taa ni Elhaji Abdoulaye Niasse ye tɔ ninnu tɔgɔma n'u sen na Cheikh Mahmoud Zeynep ka fara Serigne Aliou Cissé kan ka fara Cheikh Ibrahim Niasse kan u nana depuis cɛkɔrɔba nan'o la a ye foli di kalanden bɛɛ ma le 18 a fari man d'a la le 19 a donna so kɔnɔ a ma bɔ kɔlɔsi de b'a bolo dɔrɔn n'a bɔra farida seli la ani wazifa heure la a tɛ bɔ ka na se le 20 ma o cogo la le 21 a ye Ala ka wele jaabi ale fatura mercredi le 21 juin 1922 ka Cheikh Ibrahima to san 22 la yɔrɔ n y'a f'i ɲɛna k'a ye kitabu fɔlɔ sɛbɛn k'a to san 21 n'a bɛ f'o ma ko Uruhul Adab sisan a fatu Elhaji Abdoulaye Niasse fatulen koba de kɛra Sénégal a san dɔgɔkun mun dar'o kan mardi le 27 juillet 1922 Cɔrɔnɔ Malik Sy fɛnɛ fatura Tiwawun Ousmane Sy den Fatumata Wade Wele den ale fɛnɛ ye Ala ka wele jaabi kɔlɔsi waraba caman y'i da wagati dɔ la Ala bɛ lajarabi se jamana dɔw ma kuma dɔ la dɔnnibaa kangaraw b'u dada ka tugu ɲɔgɔn kɔ waati min na Elhaji Abdoulaye Niasse fatura an bɛ kuma lasurunya la a denkɛ fɔlɔ Muhamadu Aminata Muhamadu Kalifa o sigira kalifaya la o sigilen kalifaya la a ye kalandenw ni denw bɛɛ ka hakɛ d'u ma fa y'a organiser cogo min na a y'a to ten e b'a dɔn Cheikh Ibrahima niyɔrɔ tun ye min ye ka taa ko si ani ka denmisɛnninw durusi kuranɛ la n'a ye durusi kuranɛ la ale de bɛ tila k'u kuranɛ tafsiri f'u ye ka tila ka tawiliw f'u ye a siriw fana ka tila ka d'u ma kuranɛ la aya 600 ani aya 236 o ye jate dɔ ye a jate dɔ la aya 600 ani 666 o aya kelen o kelen a bɛɛ jiginna kun mun na sababu mun na Cheikh Ibrahima tun bɛ kalandenw kalan nin bɛɛ la a b'a bɛɛ f'u ɲɛna wa karamɔgɔ Maru Gire Ala tun ye baɲa sɔn fɛn dɔ la a ye maa kalan kuranɛ la a si ma ɲinɛ kuranɛ kɔ hafizuba don alimu kɔgɔlen tun don Cheikh Ibrahim Niasse a ka kalandenw na a ka kalanden dɔ tun bɛ ko Mandiaye Gueye a ye minnu durusi kuranɛ na dɔ fana tun bɛ ko Malamini Gueye dɔ fana bɛ Amadu Chamsulle dɔ fana bɛ Amadu Ruki Beyti dɔ fana bɛ Ousmane Beyti ani Tafsir Muduso ka fara Cheikh Ousmane Diaye kan ka tila ka fara Muhammad Fati Diallo Niasse kan o tun ye misirima ale tun tɛ yeli kɛ mais ba Niasse nin bɛɛ durusi kuranɛ la n'i y'a sɔrɔ Fayidu ma bange dɛ ɔ kɔrɔkɛ tatɔ 1924 Ala ye Cheikh Ibrahima sɔn den na a den fɔlɔ a bangena 1924 a y'a ŋaniya siri sisan ne fa banna ni den kɛra cɛ ye ne b'a tɔgɔ da n fa la mais Ala ka latigɛ la n'i ye Ala deli karamɔgɔ Maru Gire ko Ala sɔn den na i nɛn don a kɔrɔ dɛ a fɔ Ala a kɛ cɛ ye ni m'o fɔ dɔrɔn Ala b'a kɛ muso ye parce que barika bɛ bɔ muso la wagati min na den kɛra muso ye u ka kabila bɛ Fatumata tɔgɔ tɛ a ye den ta k'a tɔgɔ da an ba Fatumata Zahraw de la Alibatuli alijinɛmusow bɛɛ kuntigi Sirifu mamuso min fɔlɔ mina kutubaniya la Alakira taalen kɔfɛ o ye Mama Fatumata Zahraw ye Cheikh Ibrahima nana den tɔgɔ da o la karamɔgɔ Maru Gire an k'an denw tɔgɔ da tɔgɔ ɲumanw la an ka tɔgɔ ɲumanw da o la n'i ye tɔgɔ ɲuman d'i den na a b'o tɔgɔma jogo de ta n'i den tɔgɔ da mɔgɔ min na a bɛ jogo tan de ta o tigi la donc ni Mama Fatumata Zahraw o de kɛra Cheikh Ibrahima den fɔlɔ ye o y'a sɔrɔ foroko kalifalen b'a la sɛnɛkɛlaba wa n'a ye dabakala minɛ kalandenw de b'u kɔ wuli n'o tɛ Cheikh Ibrahima kɔ tɛ wuli wa n'a ni kalandenw donna kungo kɔnɔ foyi tɛ ni Ala ko baro tɛ ani Alakira ka baro n'a ye kuranɛ aya ta i tɛ fɛ a k'a mantu n'a ye Adisa ta Adisa sababu nuzulu a n'a a silisilatu a chaîne de transmission k'a lakali min y'a fɔ ka se Alakira ma Bukari y'a ta ka da kun mun kan musilimu y'a ta nin tacogo la Najulu Balaga la a nana nin cogo la Kafi la a nana nin cogo la a tun bɛ nin bɛɛ de dɔn Cheikh Ibrahim kɔrɔkɛ taara 1924 Cheikh Ibrahima ka denbulu tɛmɛnen kɔfɛ kɔrɔkɛ taara Iji la kɔrɔkɛ n'o ye Muhamadu Kalifa ye a seginnen ka bɔ Iji la daduman dɔ taara a na Cheikh Ibrahima bila ɲɔgɔn na o bɛ ko ninnu nɔ
karamɔgɔ jamakulu saba de b'a nɔfɛ jamakulu dɔ bɛ yen o bɛ fɛ ko ka ɲaare nka jamakulu dɔ bɛ yen ale bɛ fɛ de a ka tiɲɛ a tɛ fɛ a ka ɲa fiyewu o ye munafiku jamakulu de ye dɔ fana bɛ yen a bɛ karamɔgɔ kanu nka yɔrɔ jan don kuma dɔ la ale tɛ gɛrɛ la nka i ka d'a ye maa t'a kanubaga bɛɛ dɔn karamɔgɔ Maru Gire i kanunen don dɛ jamana in na wa maa ɲuman taabolo bɛɛ b'i fɛ i bɛ sira min na kana falen dɛ ala k'an dɛmɛ Sheikh Ibrahim a seginnen o taara fɔ kɔrɔkɛ k'i kɔlɔsi Ibra Astu la a bɛ k'a ka terrain de préparer dɛ sekuya de b'a kɔnɔ a kanu bɛ kalanden bɛɛ la wa maa ma gɛrɛla la a y'a bɛɛ lamin dɔɔnin na kulonkɛ maa tɛ dɛ e de dun y'an ka seku ye bi tiɲɛ yɛrɛ la karamɔgɔ Maru Gire i kɔgɔra cogo cogo lajarabi bɛ s'i la ni tiɲɛ n tɛ fana lamɛn ani ɲɛji ma don i kan ni tiɲɛ kuma dɔ la an kana kɛ kulo kelen n bɛ nin yɔrɔ ladilikan di karamɔgɔw kɛrɛfɛ sigibaw ma a ye to ka ɲuman fɔ karamɔgɔw ye mɔgɔw kan kosɛbɛ a ye to ka ɲuman fɔ ni tiɲɛ a kɛlen ka nin fɔ o yɔrɔ bɛɛ la a sina ka Sheikh Ibrahim ma wele ka na a ko Ibra Astu ayiwa ne de tun ye foroko bɛɛ d'i ma i bolo bɔ a la i n'i ka kalanden bɛɛ k'i ɲin bɔ a la a ye foroko in to yen o dun y'a sɔrɔ a bɛ samiya plein kɔnɔ a bɛna mun kɛ a muso y'a yɛrɛ sɔrɔ den fitinin b'a bolo kalandenw bɔra fan bɛɛ Senegali ni Moritani jamanaw sanfɛ ka bɔ yɔrɔ bɛɛ ka na Sheikh Ibrahim kori ale de bɛ kalandenw balo a b'a kɛ cogo di o yɔrɔ bɛɛ la a dimina mais a ma dimi yira kɔrɔkɛ la a y'i yɛrɛ minɛ dimi na a taara s'a ba ma Mama Astu Janga a taara a fɔ a ye musokɔrɔba ɲuman ko nin tɛ kɛlɛ koyi i kɔrɔkɛ de don n'a ye min f'i ye to a kɔ ni nin foro tɛ i bɛ balo cogo wɛrɛ la ala fɛ min tɛ nin ye o ni ala ye da dɔ tugu a bɛ da dɔ yɛlɛ kana taa nin kɛ dimi ko ni mankan ko ye dɛ a to yen a Sheikh Ibrahim ko n ba ne ye min fɔ n b'i kɔ an ka sɔn an baw ye dɛ wallahi karamɔgɔ Maru Gire ala batolen kɔfɛ ala kira kanu kɔfɛ i fa ni ba ka wusa ni bɛɛ ye karamɔgɔ barika ɲini bɛ yen dɛ mais a bɛ fa ni ba de ta kɔfɛ ni mɔgɔ min y'a f'i ye k'i ka karamɔgɔ ka wusa n'i fa ye a ka wusa n'i ba ye tiɲɛ tɛ ala batolen kɔfɛ fa ni ba de bɛ na e ma ye ala kira min ka wusa ni danfɛn bɛɛ ye cɛ tɛ cɛ min bɔ a ye hijabu bɛɛ tɛmɛ ka se ala ka tapi ma a sen samarama de yɛlɛn'a kan k'a bɛ samara bɔ ala ma sɔn mais a sela a ba kaburu ma a ye samara de bɔ k'a ba kaburu zura ba ko tɛ kulonkɛ yɛrɛ karamɔgɔ Gire e ma ye ala kira ko k'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ko alijannata tata qidami alhumuhati a ko alijinɛ b'aw baw de sen jukɔrɔ n'i y'olu ka barika sɔrɔ ka fani ba duwawu sɔrɔ ka karamɔgɔ duwawu sɔrɔ karamɔgɔ Maru Gire i sadon bɛ nka i malodon tɛ barikatigi bɛ sɛgɛn a bɛ tɔɔrɔ a bɛ degun nka a malodon diɲɛ kɔnɔ ala m'o dugu jɛ Sheikh Ibrahim y'a ba ka kuma minɛ burusi kɔnɔ dugunin dɔ b'o kɛrɛfɛ ko Jafante commerçant ba dɔ bɛ yen Baɲas taara juru ta o fɛ wallahi karamɔgɔ Maru Gire ko in ma daminɛ ni tulu ta ye koyi hali n'a sɔrɔ bi diɲɛ laban na karamɔgɔw bɛ ka ko in kɛ tulu ta de ni min garijɛgɛ ɲɛna min ka d'o da ye o b'o fɔ ko in to yen a ma daminɛ n'o ye wa a tɛna laban n'o ye wallahi diinɛ in tɛ taa sɔrɔ kɔ wa diinɛ in tɛ taa nafolo kɔ nka ko in tɛ siri o de la karamɔgɔ Maru Gire wallahi ni ko in kun sirilen b'o la ala kira kun tɛ balo fantanya na ka fatu a la karamɔgɔ Maru Gire waliw bɛɛ kuntigi Sheikh Sidi Ahmad Tidiane a balola fa fatura n'a fɔra ko Sheikh Tidiane belebele fatura luwanse la e bɛ dɔw la wa wa Sheikh Tidiane fatura luwanse la ko in tɛ tulu ko ye garijɛgɛ bɛ ala de bolo a b'a di jɔn ma min y'a diya Sheikh Ibrahim taara juru de ta commerçant dɔ fɛ Jafante a kɛlen ka juru ta a nana ka kalandenw balo a n'a ka denbaya karamɔgɔ Maru Gire san kelen tɛmɛnen kɔfɛ Sheikh Ibrahim nana don san 25 la san 25 a ka kalanden Manjan Gueye o nana fɔ ye ko Sheikhu k'an b'a ɲini fɛ i ka tafsiri sigi a ko n tɛ tafsiri sigi ni lisunu tɛ olu tɛ foyi k'u yɛrɛ ma a taara lisunu ɲini a kɔrɔkɛ fɛ Muhamadu Kalifa o don a kɔrɔkɛ Muhamadu Kalifa Ababakar ka fara Sheikh Umar kan ka fara Usman kan Ilimani u b'a fɔ ma ko Ilimani Niass ka fara Mahmud Zainab kan ka fara Sheikh Muhammad Shafi Niass kan nin bɛɛ y'a kɔrɔkɛw de ani Mahmud u b'a fɔ ma ko Baye Mamoun o Baye Mamoun o kɔfɛ cɛman na Usman Niass de bɛ na
Ousmane kɔfɛ Cheikh Ibrahim Niass bɛ na Cheikh Ibrahim y'a fa den 9 musoman dɔw bɛ u ka kɔrɔ n'a ye Ulematu ka kɔrɔ n'a ye Khadijatu ka kɔrɔ n'a ye Aïssatou ka kɔrɔ n'a ye olu fatura k'u to dɔgɔmanin na Cheikh Ibrahim ka kɔrɔ ni maa min ye maa 2 Abubakar u b'a fɔ o ma ko Mbayibayi Abubakar o ye Seyida Khadijatu Njawde ye o fana kɔfɛ a ka kɔrɔ ni min ye o tɔgɔ ko Zeynab Niass u b'a fɔ o ma ko Bajɛnɛ donc Cheikh Ibrahim hali ni tun y'a fɔ ko Ala ka hinɛ a ka cɛkɔrɔba la a fa la a b'a fɔ ne fa ma sa Muhamadu Kalifa de fa sara ne fa bɛ ne kɔrɔkɛ ninnu de ye ne fa ye donc a taara lisunu ɲini Muhamadu Kalifa fɛ Muhamadu Aminata o ye duwawu k'a ye ko Ala ka barika don tafsiri in na karamɔgɔ Maru Gire n'i yɛrɛ labila a to karamɔgɔ k'i labila bi mɔgɔw kɔrɔtɔra n'i ye madarasa kɛ a y'i ma se a ma ban a to cɛw k'i tɛgɛ minɛ k'i labila kana bɔ n'i yɛrɛ a to dɔnni ka bɔ n'i ye n'o kɛra i tɛ malo an kana kɔrɔtɔ an minnu bɛ denmisɛnninya la k'o wele bila an bɛɛ an ka taa dɔɔni dɔɔni cɛkɔrɔba ninnu an ka n'u busigile Cheikh Ibrahim a n'a ka bonya a ye bonya ɲini a kɔrɔkɛw fɛ Cheikh Ibrahim nana tafsiri sigi Mandiaye Gueye Malamine Gueye Amadou Thiam Soule ka fara Amadou Ruki Beyti kan ka fara Ousmane Beyti kan ka tila ka fara Mudu So kan u b'a fɔ ma tafsiri Mudu So ka tila ka fara Cheikh Mohamad Gueye kan ka tila ka na fara Cheikh Umar Touré kan ka tila ka fara Umar Malé Thiam kan ka fara Serigne Aliou Cissé kan nin bɛɛ de nana don Cheikh Ibrahim ka tafsiri la wa a ma dan yen koyi kɔrɔkɛw yɛrɛ nana tafsiri minɛ a kɔrɔkɛ fɔlɔ ko Mahmoud Zeynab dɔnnibaa dafalen dɔnni bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la mais a nana tafsiri minɛ Cheikh Ibrahim la mais tafsiri minɛ don Cheikh Ibrahim y'a fɔ a fa ka mukadamu dɔ ye o fana taara tafsiri minɛ ko Ibra Touré a ko taa fɔ Ibra ye k'a ka taa fɔ an kɔrɔkɛ Muhamadu Kalifa ye k'a ka an fa ka kitabu n'o ye Jalalayini Sawi ye k'a k'a di an ka tafsiri daminɛ n'a ye Muhamadu Kalifa ko o tɛ se ka sɔrɔ a ma sɔn k'a d'a ma nka Cheikh Ibrahim ma dimi a ko ne fa bonya kosɔn ani n fa kanu kosɔn a tun ka di n ye ka tafsiri de daminɛ ni Jalalayini Sawi ye parce que n fa ka kitabu kanunen don n'o tɛ ne ka kan ka fɛn o fɛn kanu diɲɛ kɔnɔ n ka kan ka fɛn o fɛn darisu di mɔgɔw ma Ala y'a bɛɛ dafa ka di ne Cheikh Ibrahim ma depuis n bɛ bamuna kɔnɔ ne mago t'a la ko n bɛ kitabu filɛ ko n bɛ n sinsin o kan nin ye adamadenyaw n'a taabolo de ani kow taasira Cheikh Ibrahim nana tafsiri sigi mɔgɔw y'a ko mɛn Mauritanie Tunajibu dɔnnibabaw dɔnniba minnu bɛ yen ni kuranɛ la bayani na sariya la u t'u kun siɲɛ maa si ye olu cɛw y'a tɔgɔ mɛn ni min nana sigi a ka tafsiri kɔrɔ o tɛ taa tuguni Mauritanie bɛɛ taara ɲɔgɔn sɔrɔ Kosi a da la o dɔ ye Muhamadu Arabani ye o dɔ ye Mana Tɔlaba ye u b'a fɔ Tɔlaba de ma ko Sɛkani i b'o Sɛkani dɔn wa Muhamadu Afizu mɔden don tɔrɔ n y'a f'i ye ko sufi belebele dɔ a ye Cheikh Ibrahim ka nɔrɔ ye Kaolack n'a nana Abdoulaye Ulu Hadji o Abdoulaye Ulu Hadji o den fɛnɛ Muhamadu Misiri o fɛnɛ bɔra Manta Mulana olu bɛɛ nana tafsiri minɛ suraka dɔnniba o bɛ sɔn finma min ye o bɛ fɛn dɔn don bɛ taa a bɛ sigi ka na Cheikh Ibrahim se san 27 ma don o don dɔ bɛ fara jama kan a san 28 a kɛra sa kira tɛ dogo a la alayhi salam 24 heures kɔnɔ Cheikh Ibrahim bɛ ala kira ye lahalaya bɛɛ la kira y'a ladon adara ninnu bɛɛ kɔnɔ nɔrɔ bɛɛ k'a tɛgɛ minɛ ka se cɛw seyɔrɔ wagati min na Cheikh Ibrahim sera cɛw seyɔrɔ ala kira ko a ma k'i muɲu san 1 to in ɲina kɔfɛ kɔrɔkɛ tun bɛ to ka mawuludu organiser fa ta kɔfɛ karamɔgɔ Maru Gire ka mawuludu kɛ ka wajulu kɛ Senegali kɔnna Mali ɲɛ o la an ka jamana ka burudaw de tun bɛ da ani kasidaw ani ka so boli Senegali kɔnna anw ɲɛ o la k'aw sigi ka wajulu kɛ u kɔnna an ɲɛ donc Muhamadu Kalifa mawuludu cɛba kun don ala kira kanubaba kulonkɛ maa tɛ dɛ dɔnniba dafalen de don donc o mawuludu kɛnɛ kan Cheikh Ibrahim Niass de tun bɛ kɛ ale de bɛ kasida da n'a y'i pɛrɛn ni kasida ye
a kan de ka di wa a bɛ don i la i b'a fɔ kuran de b'i la ala kira tanu bɛnnen don a da karamɔgɔ Madu Gire cɛw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ ala kira ko la cɛw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ ala kira fɔli la cɛw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ ala kira kanu na o de bɛ cɛw tɛmɛ ɲɔgɔn na o de b'ale musobaw bila ɲɔgɔn ɲɛ ala k'o kanu d'an ma mawuludu dɔ la ka bɛn hijira kalo san 1000 ani 348 1348 ka bɛn arabiyal awalu o tile 15 an'a tile 12 o bɛnna tubabu san dimanche le 18 août 1929 ka tila ka bɛn lundi le 19 août 1929 o mawuludu su de la kɔrɔkɛ ko ko Cheikh Ibrahima ka taa kasida da ni mɔgɔw ye a ka lahalaya falenna a ɲɛ bilenna a kun t'a cogo la abada a ye layilayilala de daminɛ k'a tɛ ban ka salatu kɛli daminɛ ala kira ka k'a tɛ ban a jazibura a panna ka wuli k'i jɔ a ko k'a bɛ ka sayibulu fayida ɲini Cheikh Tidiane ye cɛ min kofɔ Ifadatul Ahmadiya la t'a lajɛ ko sɔni ko kalanden dɔ bɛna bɔ ale ka kalanden na n'a nana nimaniya jɔn bɛ caya maaw bɛna don ale ka tarika la jamakulu a bɛna kɛ bawoyo i b'a dɔn ba mun woyo don wa kisi bawoyo kunadiya bawoyo aladɔn bawoyo min bɛna aladɔn yɛrɛkɛ diɲɛ kɔrɔ n'a tile bi wa silamɛya donna yɔrɔ o yɔrɔ min bɛna tiya n'a yɛrɛkɛ ka taa n'a yɔrɔ bɛɛ ko n'a nana a bɛ bɔ tile bi donc arabu y'a dɔn k'a fɔ olu tɛ wa cɛ 40 ni soyibulu fayidaya wili a yɛrɛ la yanni Cheikh Ibrahima ka na nka karamɔgɔ Madu Gire bɛɛ ni sɔn zalika fadlullahi yuti man yashau wallahu zul fadli azim funama cɛya bɛ ala bolo a b'a di jɔn ma min ye diya n dɔgɔnin ta cayara ni n ta ye maaw ye min tila n'o tɛ ni ala y'a tila a b'i mɔden ta caya n'o ta ye wa n'i ma jɛn n'a ye i bɛ wele ko hasidi i b'i farikolo sɛgɛn i b'i dusukun sɛgɛn i bɛ girin ko kungo sogo i bɛ diribata i bɛ folokoto nka a bɛ kɛ ala ta ye karamɔgɔ Madu Gire an ka sɔn ko in ala de y'a daminɛ ale de b'a camancɛ wa a b'a laban an ka sɔn ala ta ma n'a ye min kɛ dɔrɔn o de ka ɲi Cheikh Ibrahima jazibolo wulila k'i jɔ a ko an na sayibulu fayidati k'ale de fayidu tigi ye Cheikh Tidiane ye kalifa mun kofɔ dɛ ko cɛ 2 tɛ ne don u ko Ibra Astu kunkolo wulila a kɔrɔkɛ ko anta majunun kuma juguw fɔra u ye Astu Janga lajɛ mawuludu kɛnɛ kan u ko mama Astu Janga i ka wolo na nɔgɔra karamɔgɔ Madu Gire min bɛ f'i ma maa ɲumanw nɔfɛ a mun i tɔgɔ la i ka tɛmɛ fɛn bɛɛ fɔra ala kira ma sallallahu alaihi wasallam fo kuma kelen kuma kelen de ma fɔ i b'a dɔn kuma kelen min ya Muhamadu i kɔnɔna don yɔrɔ a bɛ se ka fɔ ko cɛ kɔnɔma don n'o tɛ u y'a bɛɛ fɔ Cheikh Ibrahima ko u ye nɛnini bɛɛ d'a kan u ye kuma jugu bɛɛ fɔ a ma mawuludu kelen na Baɲase y'a bolo jɔ a ko jɔn de bɛ yen i k'i bolo dan tɛgɛ n'i don hadara kɔnɔ n ka ijabu b'i ni danmasa ala cɛ bari danfɛnw dankun ne ka ala de dɔn n'i ye kuranɛ dɔn o ye kuranɛ n'i ye hadisa dɔn o ye hadisa ye n ye fiqhu dɔn n ye nahu dɔn n ye sɔrfu dɔn n ye balaga dɔn n ye usulu dɔn n ye nin bɛɛ dɔn o bɛɛ tɔgɔ de ko dɔnni o bɛɛ ye sariya de o bɛɛ ye bato de nka o si tɛ ala ye ala yɛrɛ dɔnni de ka kɔrɔ ni fɛn bɛɛ ye k'a ye n dɔn fɔlɔ sɔnni a ka n bato aw bɛ se ka ne bato cogo di n'an m'an dɔn e ma ye silamɛya escalier 3 ye ali islam o kɔrɔ ko la loi ali iman o kɔrɔ ko la croyance en Dieu ali insan o kɔrɔ la connaissance de Dieu n'a bɛ fɔ ma marifa dɔw b'a fɔ irifani dɔw b'a fɔ fana'u bi tile la an b'a wele ko tarabiya yɔrɔ n'a fɔra ko tarabiya i bɛ lugatigi dɔ sigilen ko tarabiya kɔrɔ de ko lamɔli a ye Cheikh Ibrahima kɔnte o lamɔli ma a ko n bɛ ala dɔn de ma fana'u i ka ala de dɔn a ko k'o tarabiya de ma donc nin don bɛɛ siranna kalanden dɔ bɛ ko Ibrahima Fall ka bɔ Dakar ale fana tun dira Abdoulaye Niass ma k'a ka durusi kuranɛ na o Ibra Fall o de wulila ka zirani ji d'a ma o b'a sɔrɔ Cheikh Ibrahima bɔra cogo la zirani Cheikh Ibrahima o de minɛ k'a min a ko dɔ k'a tɛgɛ da n tɛgɛ maa si ma sɔn min wulila o y'a dɔgɔkɛ de min dalen b'a kan Abubakar n'o b'a fɔ ma Bayi Seyida Kadijatu Jawuden o y'a sɔrɔ o ba y'a fɔ a ye a mɛnna ko sayibulu fayida y'i kɔrɔkɛ de ale de wulila k'i tɛgɛ da Cheikh Ibrahima tɛgɛ
ibado u ye mun k'u la wa k'u boni gabakuru ye karamɔgɔ Maru Gire Cheikh Ibrahima jogina a ma daminɛ nɔgɔma la a jogina a kasira ibado a bɛ ka mun fɔ k'u ye ne gosi mun na ko n bɛ Alakira fɛ ko n bɛ fɛ ka jɔn ka ijabu bɔ u ni Ala cɛ ka jɔn wele ka taa Ala ma o tigi ye ne Cheikh Ibrahima n y'o wele min da tɔɔrɔ bɛ dara n kan o de kama nka a ma n tɔɔrɔ bari ne y'a dɔn diɲɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ hɛrɛ s'i ma n'a ma diya Ala ye hɛrɛ in tɛ s'i ma diɲɛ bɛɛ k'a fɔ k'a b'i tɔɔrɔ n'a ma diya Ala ye tɔɔrɔ in tɛ s'i ma a ko n ye ko in di Ala ma a taara o su kosi a joginenba kanuɲɔgɔn dɔw bɛ yen olu yɛrɛ kasira a nɔfɛ olu dɔw taara sɔrɔ su fɛ o su a yɛrɛ kɔrɔkɛ a dalen bɛ min kan Mahmud o taara sɔrɔ kosi Mam Abdul Ñan o taara sɔrɔ kosi Ibrahima Fall o taara sɔrɔ kosi Manjai Ngeyi o taara sɔrɔ yen Malamini Ngeyi o fana taara sɔrɔ yen Amadu Cam Sule Amadu Cam tɔgɔ saba de bɛ Cheikh Ibrahima Niass nɔfɛ o b'a fɔ Amadu dɔ ma ko Amadu Guinéen o fana ye Amadu Cam ye an'u b'a fɔ Amadu dɔ ma ko Amadu Cam mais tɔgɔ foyi dalen t'o kan nka ni Amadu Sule nin ye Cheikh Ibrahima balima ye bari Cheikh Ibrahima fa El Hadji Abdoulaye Niass o ba Kadijatu Cam n'u b'a fɔ ma Kudeja o dɔgɔkɛ n'o ye Ibrahima Cam ye n'a ye Camnɛ sigi n'u b'a fɔ ma Serini Kelen n'o o de ye Cheikh Ibrahima Niass yɛrɛ tɔgɔma ye o denkɛ de ye Sule Cam ye o Sule den de ye Amadu Cam ye donc Cheikh Ibrahima balima de don donc olu de taara tugu Cheikh Ibrahima la Fayidu bangenen a su a bɛnna le 19 août 1929 o y'a sɔrɔ Cheikh Ibrahima bɛ san 29 na kulon banna Cheikh Ibrahima ko kulon banna sɛbɛ daminɛna o y'a sɔrɔ le 1928 a y'a denkɛ fɔlɔ bange a denkɛ a y'o tɔgɔ da fa la El Hadji Abdoulaye Niass o tun b'a wele ko Asi karamɔgɔ Maru Gire ne yɛrɛ ye ɲɛ la y'a ye kosɛbɛ ka baro k'a fɛ ka dumuni k'a fɛ a fatura 2001 papa Asi a ye si janba sɔrɔ Cheikh Ibrahima denkɛ karamɔgɔ Maru Gire anw ma ba ye nka cɛ minnu y'a ye an y'olu ye wa an sigira k'u ka baro lamɛn waati min na Cheikh Ibrahima Niass Fayidu bangena a ko ba lamagara cɛ o cɛ y'a tɔgɔ mɛn n'o y'a lakari n'o n'a ɲɛ kɛra 4 ye miniti 5 b'a sɔrɔ o bɛ k'a digidigi k'a fifa ni i gɛrɛla Cheikh Ibrahima la a bɛ kɛ komi i ma kalan n'i nana kama ni kalan na i b'a sɔrɔ mun b'a la a tɛ e la f'a ma ɲɛ journaliste dɔ ye Cheikh Ibrahima Niass ɲininka o journaliste u b'a fɔ a ma ko monsieur Mansour Ndiaye o monsieur Mansour Ndiaye a ye Cheikh Ibrahima ɲininka ko ne ko e ye kalan kɛ min i ye kalan kɛ jɔn ni jɔn bolo i b'a mɛn ni jamana in na ko karamɔgɔ wɛrɛ bɛ Cheikh Ibrahima la karamɔgɔ Maru Gire fili don an t'a fɔ ko mɔgɔ si ka kuma ye nkalon nka fili don Baye Niass de y'a jaabi wa a sɔn bɛ ne bolo a bɛ ka kuma a bɛ k'a jaabi de a ko ne fa El Hadji Abdoulaye Niass kɔfɛ ne ma darisu ta danfɛn bolo dugukolo sanfɛ n m'a ta n kɔrɔ bolo n m'a ta n balima bolo n m'a ta maa wɛrɛ bolo wa ne ma taa kalan diɲɛ yɔrɔ si ne fa fatura an ka darisu danna yɔrɔ min na ne danna yen ne n fa bolo o kɔfɛ ne ma darisu ta maa bolo nka maaw y'a kanu ka Ala tɔgɔ d'a ma karamɔgɔ Maru Gire cɛbaw y'a kanu ka Ala tɔgɔ d'a ma mais k'a fɔ darisu k'a ye kalan kɛ maa dɔ bolo ayi a fa kɔfɛ a ma kalan maa si bolo i b'a mɛn hali dɔw ka walandaw la k'a kalanna Muhamadu Aminata bolo a kɔrɔkɛ ayi a ma kalan maa si bolo i b'a mɛn mɔgɔ dɔw fɛnɛ da ko Cheikh Amadou Bamba de Cheikh Ibrahima Niass kalan k'a ko a ma ko kulu tɛ ye kulu kɔfɛ ka ne to Sénégal i nɔrɔ tɛ f'i ka bɔ o ye kuma labɛn n'o ye tiɲɛ tɛ ani Cheikh Amadou Bamba ɲɛ ma kɛ naani ye ɲɛnamaya kɔnɔna la u bɛnna tile kelen na mais u ma ɲɔgɔn ye Cheikh Amadou Bamba fatura 1926 Cheikh Ibrahima ma deli ka bɔ dugu la a ma deli ka taa dugu la ka bɔ Sénégal da fɛ ka se Touba jamana kan ka taa sɔrɔ Cheikh Ibrahima o y'a sɔrɔ Cheikh Ibrahima tɛmɛna san 50 kan mais a ka jeunesse la a ma deli ka se Touba ne bɛ ka kuma min f'i ye e ye nin sɛgɛsɛgɛlen de don hali Kaolack mɔgɔ tɛ se k'a sɔsɔ kuma jɛlen de bɛ ka f'i ye donc Cheikh Ibrahima Fayidu poyira ni min y'a tɔgɔ mɛn o bɛ na n'a donna ni cɛ min ye so kɔnɔ n'o bɔra o bɛ kan wɛrɛ fɔ tɔw tɛ min faamu donc karamɔgɔ Maru Gire Fayidu jama nana caya dɔɔni dɔɔni
dɔn sisan kɔrɔkɛw ka kɛlɛ juguyara Cheikh Ibrahima kɔniyaba juguyara u y'a tɔɔrɔ dɛ denmisɛnninw ka so samara denmisɛnninw ka donda samara cayara a ma bɛn u ma u y'a kɛlɛ ko ni fatɔkɛ in ma a bɛ taa tuguni nɔ wa u y'a fara fatɔw kan u y'a fara fatɔw kan n'u tun b'a wele de ko Cheikhul Majnun ko fatɔw ka karamɔgɔ a ko ne jɛra n'a ye ne ye fatɔ minnu ka karamɔgɔ olu ka kɛnɛ ni kɛnɛmaw ye dɛ u ye ko bɛɛ d'a kan ka tɔɔrɔ bɛɛ d'a kan Amadu Sule Cam nana fɔ a ye ko dugukolo fɛrɛ k'u ye yɔrɔ min n'i ma kun yɔrɔ dɔ la i bɛ taa yɔrɔ dɔ la u bɛ k'i kɛlɛ fa ka foro la yan u bɛ k'i kɛlɛ tuguni so kɔnɔ Kaolack ne ko i tɛ bɔ wa diyagoya de don i ka to yan ale de taara kungo kɔnɔna yɔrɔ dɔ lajɛ o y'a sɔrɔ jo de bɛ sɔn yen boli de tun bɛ taa sɔn yen donc a bɔra o bolisɔn dugu de la ka taa bɔ yen kungo kɔnɔna fiɲɛ de kan ka sɔrɔ ka segin ka na a seginnen ka na a y'a fɔ Cheikh Ibrahima ye ko ne kɔni ye yɔrɔ dɔ i ka kan ka taa sigi yen Cheikh Ibrahima ko a dɔgɔnin ma n'o ye Bayibayi ye ko i ni Amadu Sule ka taa lajɛ u taara yɔrɔ lajɛ ale ye yiri dɔ lajɛ dɔrɔn a ko nin yiri in ko Cheikh Ibrahima ka so ka kan ka na sigi yan dɔgɔkɛ de y'o miiri o yɔrɔ bɛɛ la u nana kuma fɔ Cheikh Ibrahima ye o y'a sɔrɔ a sera Cheikh Ibrahima y'a fɔ ko k'ale fa delila ka nin fɔ El Hadji Abdoulaye Niasse a ko don dɔ la n bɛ bɔ Kaolack yan ka taa kɔrɔn fɛ k'ale ko tuguni wa an taara Gambi an sigira yen i tilala ka na sigi dugu wɛrɛw la fo ka na Medina bi ka Kaolack sigi an bɛna bɔ yan tuguni wa a yɛlɛla a ko Cheikh Ibrahima ma ne Abdoulaye Niasse tɛna bɔ yan nka Ibra Astu de bɛna bɔ yan i bɛna taa kɔrɔn fɛ o don de a hakili jiginna la ja ale tɛna to nin yɔrɔ fila si la donc a jɛra n'a ye ka tugu Amadu Sule kɔ a n'a dɔgɔkɛ hali n'i kɛra karamɔgɔba ye to k'i ka kalandenw lamɛn n'i kɛra dɔnniba ye kunfinw lamɛn n'i kɛra nafolotigi ye fantanw lamɛn n'i kɛra jamabatigi ye maa kelen minnu b'u kelennaw lamɛn maa kelen t'a bɛɛ dɔn karamɔgɔ Gire bolodenkɔni kelen tɛ ka bɛlɛ ta wa an ka foyi tɛ kɛ n'an yɛrɛ ni mɔgɔ dɔ tɛ i ma foyi sɔrɔ diɲɛ na ni mɔgɔ dɔ sababu tɛ karamɔgɔ Maru Gire u taara Cheikh Ibrahima ka hami kɛra jumɛn a ye biriki fɔlɔfɔlɔ min da o de ye misiri ye a fɔlɔla ka misiri de jɔli daminɛ a fɔlɔla ka biriki fɔlɔ min da o ye misiri de kalandenw nana buguso 16 de jɔ buguso fɔlɔ u y'o jɔ Cheikh Ibrahima ye min gunnen d'o la u y'o jɔ a dɔgɔkɛ Bayibayi ye min gunnen d'o la u y'o jɔ a ba ye Mama Astu Janga sisan buguso tɔw sa kalandenw y'o occupé a n'a furumuso karamɔgɔ Maru Gire nin ma kɛ don duman ye dɛ Cheikh Ibrahima ye kalandenw formé k'u kɔkɔ k'u lami k'u fa cɛw cayara a bolo o cɛba dɔ o y'a dɔgɔkɛ Bayibayi o de y'a ka mukadamu fɔlɔ ye ka Usmane Diaye da o kan Usmane Diaye kɔfɛ Mam Abdul Niang k'o da o kan ka Yaya Li k'o da o kan Umar Malen Thiam o Umar Malen Thiam ne y'a da Cheikh Ibrahima la 1930 ko Baye a tun tɛ wele ko Baye Umar Malen Thiam ne y'a da la ko Baye e bɛ Baye kɔrɔ dɔ la ko le père de toute nation ko fɛn bɛɛ bɔyɔrɔ o de kɔrɔ ko Baye Umar Malen Thiam ne y'a da la 1930 o y'a sɔrɔ u ye hadaraw sɔrɔ sa karamɔgɔ Maru Gire ala dɔn sara dalen don so 3 de la so 3 a haja bɛ wahada bɛ wadaniya bɛ o wadaniya kɔnɔ nasuti malakuti jamarakuti mulukiya olu bɛ yen dɔwɛrɛw fana b'o kɔnɔ adaratul kudusi muhamadiya ahamadiya ibrahimiya o bɛɛ bɛ wadaniya de kɔnɔ nka escalier wɛrɛw bɛ ka taa n bɛ min fɔ n balima taribiyamɔgɔw ye ni maa min taribiyara a ma ban dɛ dɔwɛrɛw b'a kɔfɛ o taribiya kɔfɛ tarikiya bɛ taribiya kɔfɛ a kana k'an kɔnɔ k'an sera a y'an m'a daminɛ yɛrɛ o ye daminɛ de dɔwɛrɛw b'o ɲɛfɛ n'o de y'an ye bɔka bina seku nɔfɛ walasa an ka se de karamɔgɔ Maru Gire ala ka seli nɔgɔya an bɛɛ Cheikh Ibrahima y'a ka kalandenw lamini tan k'u lafa a kelen k'u lafa san o san u bɛ sɛnɛ kɛ dɔw bɛ tiga sɛnɛ dɔw bɛ ɲɔ sɛnɛ dɔw bɛ kaba sɛnɛ ale yɛrɛ bɛ malo sɛnɛ sisan kalanden ninnu a y'u lami k'u fa tewu sisan Usmane Diaye o nana organiser ale y'a ka tiga feere a n'a ka kalandenw san 7 kɔfɛ
kana ga tiga fere wari kana di Cheikh Ibrahima ma ko Cheikhu sisa wuli kata iji la ta farda duru dafa sisa ambora iji kalo la karamo maru giri amba ni ala fe wallahi ala ga to samare am fena kata iji la mina rabbi minu bora iji la ala ga bega duwa umene mina rabbi minu fatura kuna ala ga saya kuma lafiya anga mabate menu ala ga hinu bela 1937 de Cheikh Ibrahima tara iji la vers 1937 wazo abe sambi saba ane wolonvla o do avion côté parce que guerre mondiale ante meno la ama fe ko faydu tigibna faydu wele wakati mna jiembe gele ala banya se faydu wele 1929 wazo guerre mondiale de bien wono deuxième guerre mondiale ko sa avion n'était pas première guerre mondiale ça ay deuxième guerre mondiale première guerre mondiale kera 1914 de deuxième guerre mondiale au damenena depuis 1925 kana 30 là kasoro kata fo 45 donc Cheikh Ibrahima aye wele blaga diento crise là donc 1937 aya la begata iji la kaba ko de la ma ala ni iji srafe ani kalande chama ne tara iji la karamo marugire arajo kuma odo ha wakati utela bolige oh Cheikh Ibrahima atara iji la 1937 atara iji la o de kera iji folo o iji folo atara escalque Algérie kato Cheikh Tidiane bangoro la de ayne madi est-ce que aboro la na Maroc kana Cheikh Ahmad Sukayriji soray o do kana Ibn Arabi Muhyiddin kano fana soray Abdul Karim Binni anano fana soray Cherif Mounif anano fana soray anale aw ya do ni ne Cheikh Tidiane nga khalifa mimi na Tidiane ya yelege dien jamana bega nindo Cheikh Ahmad Sukayriji o yoro bela Cheikh Ibrahima ga lisunu kuraya guno be Tidiane ya la lisunu be de Cheikh Ibrahima Cherif Ibn Arabi o be fendo aya be di Cheikh Ibrahima Abdul Karim Binni o be fendo aya be di Cheikh Ibrahima katla ga Cheikh Tidiane nga bere dama ani Cheikh Tidiane ga jalamu ana kusigido o dile Cheikh Ibrahima ay watini ke kalo damadoni nge Maroc sogore dara la ka ba farmandala o yoro bela ay sirani ka Medina Bay sira ka jona baton sira abora baton no anana abba wasoro ba farmandala musoro ba anana wasoro ba beto ka fuyi kona ale fatura ku katana kaula kabudona parce que ale sina muso daleme ugana tale da Elhaji Abdoulaye Niass korore ugana ale da Cheikh Ibrahima ga dugula Medina Bayre ugata ale da kaula kabudona ale ka ta fara abalma muso to gaye numu masnage ebe sina muso ya korodo ko senda muso karamo marugire yananga baro numu banne ala sona anga faranfiya kan anga kuma numu koreme mina do fi ka yiri la faranfiya fo itabo donc aya di aga kalande dore ma ko Ibrahima Fall ore mama astu janga tarbiya ko fe kalo woro udona 1938 la vers 1938 Cheikh Ibrahima ba fatura samuna mimme khalifa la bi Medina Bay Kaolack no Cheikh May Niassi ale fana bangeno salla vers 1938 ale de khalifa la bi ale bado wa Aïssatou Sarr ala ga chini kena dam donc Cheikh Ibrahima abba fatura 1938 vers 1940 Cheikh Ibrahima mata dugula ay mugadamu ne formé ka kala ne formé 41 ma voyagé 42 ma voyagé mais 1937 là il dit c'est fait ay kabako de la maga ani maga masake ani Nigeria masake do nyokoye ko Abdoulaye Bayoro ay Tidjani doma ka tarbiya doma wasoro o kaluwa ke santan kele ka ala wele ko fen sababe ko ala ko noyale a folo ko ala ka masake ya dama a fulana ko ala ka iji noyale a sabana ko dugukolo khalifa to fil ardi rote chef lo chekelene ko ala ka le no nyeke nani iji la alkaba tawafu ko fe na tawafu ke abi Cheikh Ibrahima Niass de soranye
aya ngania sira kono sa dusuguna o tuma ni chenye joy atuma na dusuguna la mais Cheikh Ibrahima kulo ko mo mew ay ko fle gale ako Abdoulaye Bawro santan kelenge ga femi nyini alave ala kelengo yiro la kala ga munyi ngal gi dusuguna tukuni donc ay wurudi ne Cheikh Ibrahima la ka kila ka tarbiya ka fe Cheikh Ibrahima aya nyini Cheikh Ibrahima fe akadi nye dondo ikata Nigeria le Cheikh Ibrahima ma puyi saybul fayda ya che damadoniya ko fo adoye Abdoulaye ul Haji o ya ka saybul fayda ko fo Ousmane Danfodio ka bo Sokoto ale ni Cheikh Tidiane kele benon Fouta kado Sénégal abora Fouta re kata Sokoto kata Nigeria bedo Islamala Kadriya warabado o Ousmane Danfodio flaka na e beitu sebe ka Cheikh Ibrahima ko fo ka bla ne a beiti do sebe ne nyela aboni Cheikh Ibrahima nana Nigeria ka fato Abdoulaye abato Aissatou Janga ereto ko Ibrahim wa be se jamana ina dumu ka be sambina ni sangolo vlalla wa karamo marugira akara tene atara Nigeria ka ashito rela ka torela me oya soro so ni Cheikh Ibrahima ka tan Nigeria wa zoro faidu duna malla kona ka do malla akona ka do malla ka soro Cheikh Ibrahima ma sambina ni wolon la soro sababu ko kika na to dama ikana nadama mali faidu sababu o Sheikh Muhammadul Mahi sebu mai haidara ema Sheikh Mahi donwa Muhammadul Arabi de Muhammad Muqtari de Muhammad Tiyami de Muhammadu Abibu de Siri Muhammad de wabo mima mamaja ngomo de kamale saramama Aissatou Haidara de kodo Shirifu Nyamedo afaye Shirifu abaye Shirifu Cheikh Muhammadul Mahi Haidara ala ya ale farkolo bla dugukolo sanfɛ vers 1921 ka Cheikh Ibrahima to san mugan kelena Cheikh Mahi we check sirilen ba don baba ala ne siranye ba o Cheikh Mahi akume recherche ka kojugu recherche de sen fa bebo Soufia kuma boka kitabu kono wa sura mo ke nyaro karamo ale chance ke nyaro karamo yo nyaro karamo tumeto ka fo kale ba seku ndenena a kulote foila a nyete foila ni alate o duwe seku fiere Cheikh Mahi meto ka nyaro karamo ni nga ba mo ne mu kuma yede abafo ni ya nyi ni ba nyesoro wa masige boy kalan ko fa Qur'an durusiya fabulu ka kitabu kala fabulu fa ya blagata muruja Muhammad Muruji fe atara barawuli karamogo demba wage fe atara tuba karamogo manju silla fe atara kaira wani nunumbela Cuba nunumbe Mauritanie jamana ayeni beyala doni nove o bela mastati fe ko fa lega alado o do tijani lo alizunu mabulo lizunu dafale aklela ka wilo la ka fa ko meta ijila mais ako iji ka doga ale wuli kuna iji ko bay ala fe mais aka doga ale wuli kuna ja wuli kuna akuma ala do karamo marugire aka tama sefa sira ay cheba to ma siroma ka ala do nyine ngal ko la kun ko ala ko sona nga bato nga do ala e mwimbe olu ba fo on kala na ala tane on fenete to wora do ala abe wuli fatara kalo woro ke Egypte amanye soray ka ko jitige kata maga kalo woro amanye soro maga Madina kalo woro amanye soro asegna kana maga katla kata Madina kata kashala gira kaburula sallallahu alaihi wasallam ako ale wuli kumanya akasira idama kasi alala ni kirai karamo marugire ni be diyan ko nyini ibe lahara ko nyini kira ki donda ka se alama duwa ube jabi ka Cheikh Mahi to kasila abeka kule abeka kasi abeki kolongolo ahina Sudan do mina wavoma ko Muhammad Mundasir ore nana fo e kebe mi kashila ako kale wulila ala donine no fa ale ma ala soro ale bo de kashila o soro la ga fo ne telizunu digiye me ne re faidu tigiye ako faidu e jume ako ne karamoga Malam Tidiane abe Nigeria Cheikh Ibrahim Niass ka khalifa belebele do faidu cheba do ni tare diga nyine fen soro karamoga marugire o do amashi Madina Cheikh Mahi ye ferege ka bo pour que abe Nigeria soro wa kilometri min toma anaga sagi ala de ba dado asira Malam Tidiane nga so dugu klaba ako assalamu alaikum Malam Tidiane mi kofle ako wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
Agogo Mahi ibn Muhammadul Arabi. Ko somɔgɔw bɛ di ka kɛnɛ I ni Ala bɔra Segu I taara ka Ala to yen I ni Ala taara ɲɔgɔn fɛ I taara Ala sɔrɔ Magan I bɔra Magan I ni Ala bɔra yen I taara ka Ala to I kɔ I nana Ala sɔrɔ anw fɛ yan an bɛ masala Ala kan I bɛ taa ka Ala to anw bolo I ni Ala bɛ taa Ala sɔrɔ Segu Sheikh Mahi ma deli ka nin kuma mɔdɛli ɲɔgɔn mɛn karamɔgɔ Maru Gire n b'a fɔ kitabu kalannaw ye k'u k'u kɔlɔsi minnu bɛ n'u kalanna madarasa la u k'u kuma cogo dɔn maa kelen t'a bɛɛ dɔn koyi kira kunturu kamana ganna waliyu nɔfɛ taama la kuranɛw yɛrɛ la Kaduru ni Musa ka kisa Musa bɛ siran Ala ɲɛ a bɛ kuma Ala fɛ urulu azim don mais a ma Ala ko bɛɛ dɔn karamɔgɔ Maru Gire n'i tɛ min dɔn ka na diinɛ dan ye donc karamɔgɔ Maru Gire komi arajo la kuma ye wagati la kuma ye sisan an bɛ kuma gun yɔrɔ jumɛn na Sheikh Mahi a ye wurudi sɔrɔ Malam Tijani na ka tarbiya k'a fɛ tarbiya hadara kelen o kelen a ye tile 18 de k'a wurudi la hadara sɔrɔlen a ko n y'a dɔn o sɔrɔla ka lɛtiri sɛbɛn ka d'a ma k'e bɛ bɔ min o don an ka jamana bɛ wele de ko Sudan k'ale bɛ bɔ Sudan Sénégal a ko Sayibulu Fayida yɛrɛ bɛ Sénégal de o n'i taara I jija I ka taa foli bila a la taa nin lɛtiri yira a la o kɛra vers 1945 karamɔgɔ Maru Gire Cheikh Ibrahima Baga fatuli kɔfɛ 1947 de Cheikh Ibrahima bɔra ka taa Nigeria donc a taalen Nigeria ko minnu lamagara yen an b'o bila sigida wɛrɛ n'Ala sɔnna a ma ko minnu lamagara yen o 1947 de la Malam Tijani fatura Cheikh Mahi ka Cheikhu o 1945 de la Cheikh Ibrahima Niass nana Guinée ka taa bɔ kanga Cheikh Fanta Madi ye o 1945 de la Cheikh Ibrahima bɔra Guinée ka na Mali la 1947 a donko fɔlɔ o y'a sɔrɔ ACI 2000 de avion tun bɛ jigin yen Cheikh Ibrahima sen dara a dugukolo kan a ko don bɛ nalen ni jigiya tɛ fantan tɛ so sɔrɔ yan o ko Cheikhu yan ye kungo kɔnɔna de ko yan ye avion jigiyɔrɔ a ko ne b'a dɔn a ko nin ye duguba de ye yan ye dugu nimayɔrɔ de ye don dɔ o kɛra 1947 Cheikh Ibrahima Niass ka nali fɔlɔ Mali la officiellement o kɛra 1945 n'o tɛ Cheikh Ibrahima nana 1915 a y'a baga doni ta ka n'a feere fo Bamakɔ yan a farigana yan Cheikh Ibrahima k'a to san 15 la Cheikh Ibrahima farigana yan kosɛbɛ a farigana yan f'a dɛsɛra a ko nin dugu in tɛ duguden ye dɛ ko nin dugu in ko cɛba caman de bɛ nin dugu in na mais ale Baɲas ka kalanden de kelen don ka dugu in fa k'a bɛ taa k'a bɛ tila ka segin ka na nin y'a sɔrɔ Fayidu ma bange o donc 1947 I hakili to a la sisan an donna Nigeria kosɛbɛ karamɔgɔ Maru Gire an bɛ fɛrɛ da an ka yɔrɔ kan bɛɛ ka hakili to an donna Nigeria sisan kabako minnu lamagara Cheikh Ibrahima fɛ ani kalanden minnu donna Nigeria misiri 75 o de y'a ɲini u fɛ k'a ka u laseli juma la a bɛɛ ye seli wagati 1 minute 1 misiri 75 a y'a bɛɛ laseli ɲɔgɔn fɛ o fundamatiya bɛ wali don kelen minute 1 ni donna misiri o misiri kɔnɔ I bɛ taa sɔrɔ Cheikh Ibrahima de ye alimami ye fini minnu b'a la finiw tɛ kelen ye a ye kutuba minnu kɛ kelen tɛ u kɛtɔ ka image de monter k'a dilan u y'a jɔ da misiri o misiri Cheikh Ibrahima de tun ye alimami ye Baɲas karamɔgɔ Maru Gire sisan an ka fɛrɛ dasi yan k'a yira Cheikh Ibrahima kalandenw bɛɛ la an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin nin wagati an ka Cheikhu belebele Cheikh Muhammadul Arabi Haidara a bɛ k'an lamɛn nin wagati la an ka Cheikhu belebele Cheikh Muhammadul Shafi a bɛ k'an lamɛn a n'a balimaw a n'a dɔgɔninw u bɛɛ bɛ k'an lamɛn nin wagati an karamɔgɔ Imam Baba Jalo a fana bɛ k'an lamɛn Cheikh Ibrahima kanuba bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ nin wagati a bɛɛ bɛ k'an lamɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan dɔw yɛrɛ bɛ k'a ta internet ka direct la nin bɛɛ de bɛ k'a lamɛn an bɛ foli ani barika da fo bɛɛ Cheikh Mansour Agadu Cheikh Mansour Haidara Agadu nin wagati an ka kalifa belebele Cheikh Tijani Haidara a n'a balimaw ka fara an fa kan Abdul Jalil o n'a balimaw u bɛɛ de bɛ ka lamɛn an balimakɛ bɛɛ de bɛ ka lamɛn Cheikh Ibrahima Fayidu maa bɛɛ de bɛ ka lamɛn karamɔgɔ Maru Gire Cheikh Tijani Sufi bɛ dan yan ka foli di e yɛrɛ Maru Gire ma alhamdulilahi rabbil alamin ko fɛn banbali o fɛnɛ jaati dɔn dɛ wagati kɔni ale banna pewu
sabula bi baro in a jara tuga mina an yɛrɛ ma se ka baro in na jɔ koyi an y'a to sufi taara fo an taara an yɛrɛ sɔrɔ fo Nigeria n'Ala ye wagati wɛrɛw yira na ni Ala sɔnna ma an ye baro in an y'a jɔ yɔrɔ min na an b'a ta yen nɔ bi jamukan an b'a jɔ nin yɔrɔ kuma galama denkɛ a n'a ka kalanden kɛ Madu Gire ni jamukan banna kalanden baaraw don ani filitiba k'an yɛrɛ wele k'an nasɔrɔ k'an ka filiw corriger k'an bilasira a b'an nasɔrɔ 75 40 91 99 75 40 91 99 كفى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبقنا سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلك قدر ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.